Ayan na oh. Yan ang gawa namin. Kaiga. Kataas. 5 meters. Taas. Ayan oh. Kabilaan. Oh. Ay Santissima. Pag ganun pala oh. Ayan, kakatingin. Walang pangkating. Makita ni Busing to. Ayan sir, kakatingin oh, walang pangkating. Ala, kulang yung pakon eh. Mahina yung taga-deliver eh. Inaabot ng baha. Ala, di naman natin kasalanan yan. Paano gagawin natin?